अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबू मुस्तफ़ा मक्का मुकरमा से। आज तारीख़ है 21 ज़ुल्क़ादा, दिन है सोमवार का। और 67,000 हज्जाज कराम के हवाले से अभी तक सऊदी अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, मुस्बत जवाब नहीं मिला। मे भी पॉसिबल है कि नेगेटिव जवाब मिला हो, उनको बोला गया हो और ये बात कोई सामने नहीं लेके आना चाह रहे, और अभी तक इसी बारे में इंतज़ार किया जा रहा है कि वो जो है ना उनकी तरफ से कोई जवाब आएगा, लेकिन जवाब नहीं आया। इस लेटर को लिखे हुए भी आज 6-7-8 दिन हो गए हैं। हालांकि ये लेटर बहुत इमरजेंसी में लिखा गया था, तो इमरजेंसी का काम तो यही होता कि वेरी नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन 1-2 दिन में फ़ैसला करके उस पर कोई जवाब दिया जाता। लेकिन फ़िलहाल अभी तक उस हवाले से कोई बात सामने नहीं आई। और अब चूँकि दिन बहुत कम रह गए हैं, आज 21 ज़ुल्क़ादा हो गई है और 9 दिन हैं ज़ुल्हिज्जा में, और बाकी 8 से 9 दिन जो है ना हज स्टार्ट होने में हैं। तकरीबन 16-17 दिन बाकी रह गए हैं, और 16-17 दिन में ये इतनी बड़ी तादाद का आना इस सरज़मीन पे और इस मुबारक सफ़र पे पॉसिबल नहीं रहा। बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर सिस्टम ओपन हो भी जाता है तो उसमें वीज़ा हैं, होटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट हैं। गो कि इन्होंने सारों के साथ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगना, फिर भी 1-2 दिन तो लग सकते हैं उस सारे प्रोसेस के अंदर, और फिर फ़्लाइटों का मसला रहेगा। तो अब मुश्किल नज़र आ रहा है कि ये हुज्जाज कराम इस मुबारक सफ़र पे आ सकें। इस हवाले से कुछ चीज़ें देखते हैं कि आया ये क्यों हुआ ऐसा, और किसकी वजह के साथ जो है ना ये मामलात हुए। इसमें खाली प्राइवेट टूर ऑपरेटर शरीक नहीं हैं इस गलती में, इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है। जितना गलती अगर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की है, तो उतनी ही गलती इस सरकारी महकमों की भी है, वफाकी मजहबी उमूर की भी है। 14 फरवरी लास्ट डेट थी, तो बहुत ही कम टाइम दिया गया बुकिंग के लिए प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को। फिर उनकी पेमेंट्स में मसला रहा, वो पेमेंटें अपनी सऊदीया में ट्रांसफ़र करने के लिए जो है ना वो दरख्वास्तें इनको करते रहे हैं कि हमारी लिमिट्स बढ़ाई जाए। जो स्टेट बैंक ने लिमिट्स इनको दी थी वो $3 लाख एक मुनज़्ज़मा जो कंपनी है उसको दी गई थी पर डे के हिसाब से, और इस शॉर्ट टाइम के अंदर इतनी बड़ी पेमेंट्स सऊदीया के अंदर ट्रांसफ़र करना वो मुश्किल नज़र आ रहा था। पॉसिबल नहीं थे कि उस डेडलाइन के अंदर इतनी बड़ी पेमेंट वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो पाती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी लोगों की गलतियां हैं, लेकिन जितना कुछ भी है ज़िम्मेदारी तो गवर्नमेंट की ही होती है। कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि खुदा न खास्ता उस पर दोबारा से बात सऊदी गवर्नमेंट के साथ नहीं की जा सकती थी कि डेडलाइन गुजर गई है और हमारे 67,000 हुज्जाज कराम जो है अभी से सारे अमल से बाहर हैं। तो उस हवाले से पाकिस्तान गवर्नमेंट को हाई लेवल पे बात करनी चाहिए थी। अब कहाँ तक ये बात हुई है, यहाँ के वलीअहद शहज़ादा बिन सलमान जो है उनसे बात की गई या नहीं की गई, इस हवाले से कोई बात नहीं सामने आ सकी। लेकिन यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि 67,000 हाजियों में से कोई भी हाजी नहीं रहेगा और सब हज पे जाएंगे इंशाअल्लाह। और उन्होंने कोशिश की, उन्होंने फिर सागडार साहब की ड्यूटी लगाई और उन्होंने 10,000 का कोटा, वो बकौल उनके कि 10,000 का कोटा हम लेके आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10,000 सिर्फ सागडार साहब को मिला हो, 10,000 वो इंडिया को भी मिला, बाकी ममालिक को भी मिला। अगर स्पेशल रिक्वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी और उसके ऊपर ये 10,000 मिला, तो फिर इंडिया को 10,000 क्यों मिला? तो खैर बहरहाल जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, अल्टीमेट जो ना ये सारा नज़ला हुकूमत पे गिरेगा। टूर ऑपरेटरों की भी गलती हैं, लेकिन टूर ऑपरेटर तो डिपेंड करते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे। पहले होता यहाँ पे ये था कि टूर ऑपरेटर यहाँ पे आके अपने एग्रीमेंट्स खुद करते थे, अपनी तवाफ़ा कंपनियाँ खुद सेलेक्ट करते थे और फिर उस तवाफ़ा कंपनी के साथ एग्रीमेंट्स वगैरह सारा कुछ खुद करते थे। ये 1-2 साल से जब से गवर्नमेंट इस मामले में इन्वॉल्व हुई है, जी टू जी हुआ, सऊदी गवर्नमेंट जो प्लाट हैं मीना मुज़दलिफ़ा के मीना और अरफात के, वो गवर्नमेंट को देती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट फिर वो डिवाइड करती है, तकसीम करती है। कुछ वो रखती है सरकारी हुज्जाज कराम के लिए और कुछ वो रखती है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए। तो उस सारे अमल में या तो सुस्त भी काम हुआ, बहुत सारे मामलात भी रहे, इनकी पेमेंट्स का भी इशू रहा, और फिर प्लाट्स भी कम तादाद में थे। जो आइडियल लोकेशंस थी वो गवर्नमेंट चाह रही थी कि हमें मिल जाए, प्राइवेट वाले चाह रहे थे हमें मिल जाए, तो उस टाइम ज़ाया हुआ और इनके मसाइल रहे। तो ये सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से खुदा अल्लाह माफ़ करे कि ये जो हुज्जाज कराम जो है ना इनका हज ख़राब हुआ। इस मामले को लेके पाकिस्तान के अंदर
صرف لفظی جنگ رہی ہے، لفظی معاملات رہے. آج اس کے پاس ہم گئے، آج یہ کوشش کر رہے، آج فلاں کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا، آج فلاں کے پاس بات ہوئی، آج اس کے ساتھ یہ ہوا. تو یہ ساری ملاقاتیں، یہ ساری باتیں، اس کی ساری جمع خرچ کچھ بھی نہیں نکلا. رزلٹ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. تو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اتنی کمزور ہے کیا کہ وہ اپنے ان 67 حجاج کرام کو پروٹیکشن نہیں دے سکی؟ آج بہرحال چلیں، یہ دیکھتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر بات ڈال رہا ہے. اب تو حجاج کرام اتنے مضطرب اور بے چین ہو گئے ہیں کہ اب وہ باہر نکل آئے. اور میں نے کل ویڈیوز دیکھی جو نا وہ ایک ضعیف العمر عورت جو نا رو رہی ہے، اور اس کو نہیں لگتا کہ مجھے اگلے سال نصیب ہوگا. اس کے پاس اس کی زندگی وفا کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، وہ اگلے سال کر سکے گی، اس کی صحت اجازت دے سکے گی اگلے سال. یہ سارے معاملات ہیں، سوچنا چاہیے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. 67,000 حجاج کرام جنہوں نے لبیک کہا، جنہوں نے نیت بنائی، اس سال انہوں نے اپنی جمع پونجی جو ہے وہ ٹور آپریٹروں کے حوالے کی، اور وہ حج پہ نہیں آ پا رہے اس سال. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ ضیوف الرحمن تھے، یہ اللہ کے مہمان تھے. انہوں نے نیت کی تھی، انہوں نے اس راستے پہ جو نا جانے کی نیت کی اور پیسے اکٹھے کر کے جمع کرائے. ان کا تو حج کی نیت قبول کرے اللہ انشاءاللہ. ان کا تو نیت انہوں نے کی اور اللہ کرے گا ان کی حج. وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کے جو معاملات ہیں. اور لیکن ایک بات ضرور ہے، حجاج کرام روز قیامت والے دن ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے جن کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہوئے ہیں. کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے. جو ذمہ دار ہے اس کو سزا قرار، واقعی سزا ملنی چاہیے کہ یہ 67,000 حجاج کرام کا حج اس نے خراب کیا. کل بھی یہ بات رکھی تھی اور آج پھر دوبارہ یہ بات رکھ رہا ہوں. خدا نخواستہ اس موقع کے اوپر اگر سرکاری حجاج کرام ہوتے تو کیا ہماری گورنمنٹ کا یہی رول رہتا؟ گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، گورنمنٹ اپنے معاملات بڑے جلدی حل کر دیتی ہے. اس کو پیمنٹس کی لمٹس بھی نہیں تھی. اس کو اپنی جو پیمنٹیں ہیں اس نے گورنمنٹ نے جو پیمنٹیں ٹرانسفر کرنی تھیں ان کو بھی اگر ڈیڈ لائن دی جاتی کہ ڈیلی وہ $3 لاکھ ہی شفٹ کر سکتے، تو پھر ان کے لیے بھی کہاں کھڑے تھے وہ کیا کرتے. اور انہوں نے تو جسٹ ایک کلک کے اوپر ساری اپنی پیمنٹ سعودیہ کے اندر ٹرانسفر کر دی. اور بیچارے پرائیویٹ ٹور آپریٹر پہلے پیمنٹ گٹھی کرو، پھر بینک میں جمع کراؤ، پھر بینک والا کہتا ہے جی $3 لاکھ سے اوپر نہیں جمع کرا سکتے، 3 لاکھ کی لمٹ ہے، 3 لاکھ کے اوپر ٹرانسفر نہیں کروا سکتے. تو بہت سارے مسائل رہے ہیں ٹور آپریٹرز کے بھی. پھر ٹور آپریٹرز آپس میں مسائل ان کے رہے ہیں. گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کو ایک ہی لیٹر ایشو کریں گے، اور جبکہ پرائیویٹ ٹور آپریٹر یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو جتنی بھی کمپنیاں ہیں کلسٹر کے اندر، ان ساروں کو لیٹر دیا جائے، ان ساروں کو شناخت دی جائے. تو اس کے اندر بھی ٹائم لگا ان کو معاملات طے کرنے میں گورنمنٹ کے ساتھ. تو بہرحال اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. وقت گزر گیا ہے، گزر رہا ہے، حج بھی ہو جائے گا. یہ بیچارے تڑپتے حاجی، یہ بیچارے روتے حاجی، ضعیف العمر لوگ جو اپنی جمع پونجی جمع کروا چکے ہیں یہاں پہ، اور اب نہ ان کی پیمنٹوں کا کچھ پتہ ہے، نہ ان کے حج کا کچھ پتہ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا گناہ کسی نہ کسی کے تو سر پہ ہے. چلیں، اللہ آسانی کرے سب کے لیے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ. آج موسم مکہ کا دیکھیں جی، گرد آلود ہے.